हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ओडिशा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो रे मु आपण मानो पे नै आसी ओटेट पेपर 2 रो ज्योग्राफी रो केते गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तेबे चलंतु डिस्कशन करबा क्वेश्चन। स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान किपरि करा जाय। गोटे भूमिकंप हेले स्थानीय भावे आमे केमिति जानिबा। पशुपक्षी मानकर व्यवहारिक परिवर्तन को लक्ष्य करी पुष्करिणी रे माछ आंदोलित हेबा, साप गातरू पदारू बाहरिबा, ताहले कौन होबो ना ये उपरोक्त समस्त आमे भूमिकंपर पूर्वानुमान स्थानीय भावे जदि ये तीनटा जाक होउची ताहले आमे पूर्वानुमान करि परिबा। हिमालय, आल्प्स, रॉकी एंडीज ये सब को पर्वत? स्तूप पर्वत, आग्नेय पर्वत, भंगील पर्वत, संचयजात पर्वत। आमर ये सब गुड़ाक कौन है आपण मानकर ना भंगील पर्वत, ताको फोल्ड माउंटेन आम इंग्लीश रे कहूचे। फोल्ड माउंटेन कहूचे जोटा कि हिमालय, आल्प्स, रॉकी एंडीज। भारतर सातपुरा पर्वत एक डैश, सी को प्रकार पर्वत? भंगील, स्तूप, आग्नेय, संचयजात। आमर सातपुराटा है आपण मानकर स्तूप पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। जापान रो फुजियामा एक कौन? संचयजात बा आग्नेय पर्वत, भंगील पर्वत, संचय पर्वत, स्तूप पर्वत। आमर फुजियामा है आग्नेय पर्वत बा संचयजात। आमर देखि आमर जो आग्नेय उद्गीकरण होकरी जोटा हुए सेटा होची आग्नेय पर्वत। केउटी एक द्वितीय श्रेणी रो भूमिरूप? आ भितर कोटा द्वितीय श्रेणी भूमिरूप? जलप्रपात, महिसोपान, महासागर कोनोसीटी नुहे। द्वितीय श्रेणी रो भूमिरूप है ऑप्शन नंबर बी महिसोपान। परवर्ती प्रश्न को जिबा। केउटी पृथ्वीर त्वरित चलन जोगु होइथाय? त्वरित चलन रे कौन होइथाय? अग्नि उद्गीकरण, पर्वत गठन, महादेशीय संचलन केउठी नुहे। आमर तुरंत परिवर्तन बा त्वरित चलन जोगु कौन हुए ना अग्नि उद्गीकरण होइथाय, ऑप्शन नंबर ए। केउ नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका देई प्रवाहित होइछि? महानदी, नर्मदा, कावेरी कोनोसीटी नुहे। गोटे ग्रस्त उपत्यका देइकरी प्रवाहित होइछि आपण मानकर नर्मदा नदी। उत्तर अमेरिका केउ पुरातन भूखंडर अंश थिला? पांथालासा, गोंडवानालैंड, एंगारालैंड कोनोसीटी नुहे। आमर उत्तर अमेरिका को पुरातन भूमिरूपर अंश थिला ना एंगारालैंड, ऑप्शन नंबर सी। भूमिकंपर उत्पत्ति स्थल को कौन कहा जाए? भूमिकंप जोठी उत्पत्ति होता है उपकेंद्र, केंद्र, ग्रस्त उपत्यका कोनोसीटी नुहे। उत्पत्ति स्थल को केंद्र कहा जाए। परवर्ती प्रश्न को जिबा। अश्वखोराकृति ह्रद केउठी देखा जाए? अश्वखोराकृति ह्रद केउठी देखा जाए? नदी उपत्यका, पार्वत्य भूमि, मरुभूमि कोनोसीटी नुहे। अश्वखोराकृति ह्रद आपण मानकर नदी उपत्यका रे देखा जाए। परवर्ती प्रश्न को जिबा। छतुशिला कहा द्वारा सृष्टि हुए? नदी, पवन, हिमबाह कोनोसीटी नुहे। छतुशिला आपण मानकर पवन द्वारा सृष्टि हुए, ऑप्शन नंबर बी। पवन द्वारा छतुशिला सृष्टि हुए। केउटी सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए? बेलाभूमि, प्लावनभूमि, त्रिकोणभूमि कोनोसीटी नुहे। सामुद्रिक तरंग द्वारा बेलाभूमि सृष्टि हुए। पटु व्यंजन पहाड़र केउ अंशरे देखा जाए? शीर्ष देश, मध्य अंश, पाद देश कोनोसीटी नुहे। पटु व्यंजन आपण मानकर कोठी देखा जाए ना पाद देश रे देखा जाए। चूनपत्थर अंचलर भूपृष्ठ शुष्क नदी उपत्यका को कौन कहा जाए? अदृश्य उपत्यका, यू उपत्यका, भी उपत्यका कोनोसीटी नुहे। कौन जे आमर चूनपत्थर भूपृष्ठस्थ शुष्क नदी उपत्यका को अदृश्य उपत्यका कहा जाए। परवर्ती गोटे मैचिंग रो क्वेश्चन टी अछि। हिमबाह, त्रिकोणभूमि, बेलाभूमि, बालुका स्तूप एटा कहा सहित कौन मैचिंग हेची ना? आई हैला हिमबाह कौन ना बरफ स्रोत। त्रिकोणभूमि कौन होबो ना उपकूल अंचल रे त्रिकोणभूमि देखा जाए। आ बेलाभूमि रे कौन देखा जाए ना आपण मानकर कठिन शिला देखा जाए, ऑप्शन नंबर एफ। आ बालुका स्तूप मरुभूमि रे देखा जाए। जलप्रपात कोठी देखा जाए? नदी रे देखा जाए। आ उभाला कोठी देखा जाए ना भूतल जल। तेबे ऑप्शन नंबर डी हैला करेक्ट आंसर। सेस्मोग्राफ कौन? सेस्मोग्राफटा कौथि पई व्यवहार करा जाए? भूमिकंप मापिबा पई व्यवहृत यंत्र,
ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର, ବାୟୁର ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର, ବାୟୁର ଦିଗ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର। ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ହେଲା ବାୟୁ ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ପବନର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମରୁଭୂମିରେ ଛତୁ ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ, ଭୂମି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପଥର ଆଦି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୂମିରୂପ, ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିପଥ। କ'ଣ ହେବ? ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ନା ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପଥର ଆଦି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୂମିରୂପକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଛତୁଶିଳା କ'ଣ? ପବନର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମରୁଭୂମିରେ ଛତୁ ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ, ଭୂମିକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଆଦି ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଭୂମିରୂପ, ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥ। କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଛତୁଶିଳା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପବନର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମରୁଭୂମିରେ ଛତୁ ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ? ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି, ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଭୂମି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଆମର କ୍ଷୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଭୂମି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ସମତଳ ଭୂମି, ତେଥିସ୍ ସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିପଥ, ପବନର କ୍ଷୟକାରୀ ଯୋଗୁଁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତେଥିସ୍ ସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଭାଙ୍ଗ କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସରି ଆମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଭାଙ୍ଗ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଇ ଯେଉଁ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବାରଖାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାରଖାନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ପର୍ବତର ଢାଲୁରେ ସୃଷ୍ଟ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମିରୂପ ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରଖାନ କୁହାଯାଏ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଳଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ। ବରଖାନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ପାହାଡ଼କୁ ବରଖାନ କୁହାଯାଏ। ଉଭାଲା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡୋଲାଇନ୍ଟା ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଉଭାଲା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଉଭାଲା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ OTETରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।